And guys, magluto tayo ng corns na soup. Yan. Yan, nakuha muna yung shrimp. Yan guys. Yan guys, umano ko yung ginger. Prito ko siya. Nung brown na siya, ilagay ko na yung garlic. Pagkatapos, brown na din yung garlic, ilagay ko na yung onion. Tapos, lagay na din natin yung corn, guys. Yan. Haluin na lang natin. Guys, nalo na natin. Tapos, lagyan natin ng tubig, pakuluin. Ayan, guys. Haluin naman natin. Para magkaano yung ano siya. Kuluin lang natin, guys. Lagay ko na yung ano, guys. Yung shrimp at saka itong black pepper. Lagay ko na. Para malasa siya, guys. Ayan na, guys. Lagyan ko na yung ano, guys. Spinach. Ayan na, guys. Yan. Napakasarap niya, guys. Sure. Ayan. Presito na corn, guys. Fresh na corn siya. Ayan. Yan ang ating corn na with spinach. Ayan na, guys. Tapos may pritong isda, guys. Thank you. Kain tayo, mga kaludi. Thank you so much. Please subscribe my channel and like and share. Thank you.